बेसे गथ' दै हमना मोनाखै खिन्थु ओइ सुनिधर बेसे गथ'लै इयो हा गथ' जाबाय नोंथांबाबो फैनानै जदे मदे बेयाव दुगैनो हादे बिराद गथ' आरो नोंथांबा मिथियो दा ब्रह्मपुत्रनि दैसाया मा सिस्टेम ओरै थांखायो ओरै नोंथांबाबो बे खेबसे नै नायदों नै बेनो जाबाय पुरा माबा खानाय बेयो हमथानाय आरोना फेरिखै अरे गादुले वाह दे हैया हसायनाय फेरिनाय माने बेनो आरोना जाहाजबो जायो बा नावगा बेसेबां गिदिर लेकिन बिराद माने बालि आरोना नोंथांमोन नुबाय दा नै बेसेबां समायना थ' माने नोंथांमा धेकियाजुलि जाना जुदि नगाव जाना जुदि थाङोबा नोंथांमा बिथिं थांनो हायो आरो फैसा बेसे लायो आं हमनो हायाखै दै बेथिंनो एकदम पुरा ओरै थांनो हायो आरोना नगाव मरिगाव ओइ बाजैगोनसैथ' ओइ बाजौ बेनिफ्राय ओइ खिथुथिं माबा खालामबानो जाबाय दा बेयाव फेरि सलायग्राफ्रा नै सब बांगाल गोजासो बेलाय फेरि थाग्रा आरो नै बांगाल बैथिंबो थ' नोंथाङा जुदि खनसेनो धेकियाजुलियाव मेला नायनो फैयोबा फैदो फैना ब्रह्मपुत्रखौ एसे नायना थांदो एसेबा समायना आरो नोंथांमोन एसे दिन्थिनो थाखाय फिसा फिसा फेरि नै बेलाय आरो बेखौ नै बेखौ लाखिगाराया नै मिनि माबाया हायथाग्रा बेथ' दं मोनसे मोननै मोनथाम खिन्थु मानसिफ्रा सब बांगाल गोजा आरोना ना माबानाय गोजासो माथो मास पाइसे दा मास पाइसे कौन है सब एने सब मास मारा बै आगोथ' बागि मा होनखो ओइ बागि फिथिं जाया सावनाय माबा सावनायखौ नाया आरोना बै साइडथिंसो गथाय मानसि सावनायसो गोजा थ' खसायनि लोगोफोर आरो नोंथाङा मा भिडिअखौ नायना माबोरै नांदों लाइक शेयार कमेन्ट खालामो खेबसे चेनेलखौ फल' खालाम आरो नोंथांमोननि थाखाय बहुद खस्थ' खालामना फैबाय फैनानै जागाफोरखौ एसे दिन्थिबाय आरो भिडिअखौ लास्टसिम नोंथांमोनबो बयबो जोबजासिम नायो चेनेलखौ बयबो खेबसे फल' खालाम